मनुष्यर अस्तित्व पूरापूरी भावे निर्भर करे कृषि उपरे, जहा पुणी निर्भर करे पानी उपरे। पानी हेउछि कृषि कार्यर सबुठु गुरुत्वपूर्ण अंग। केतेक फसल पाई कम पानी दरकार हुए तो केतेक पाई अधिक, किंतु पानी व्यतीत कौनसी भी फसल वृद्धि हेबा संभव ही नुहे। सांप्रतिक किछि वर्षरे कृषि कार्य उपयोग पाई पानीर उपलब्धता बहुत मात्रारे ह्रास पाइछि। कृषि कार्य पाई पानीर उपलब्धता एते ह्रास पाइबार अनेक गुड़िए कारण अछि, जेमिति कि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, विभिन्न अणकृषि कार्यकलाप, असमान वर्षा इत्यादि। पानीर प्रत्येक बुंदाकू कार्यकारी भावे उपयोग करिबार सबुठु भल उपाय हेउछि ड्रिप इरिगेशन पद्धति। तेणु आजिर परिस्थिति रे एही पद्धति कृषकंक पई एक आशार किरण नहीं आसीछि। एही पद्धति रे गोटिए बड़ कृषि भूमि रे कम पानी सेचन करिबा द्वारा अधिक फसल उत्पन्न करा जाई पारे। सुजय इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड हेउछि ड्रिप इरिगेशन उपकरण उत्पादन एवं जोगाण देवा क्षेत्र रे आम देशर अग्रणी कंपनी गुड़िक भितरे गोटिए। 1996 रे स्थापना करा जाइथिबा एही कंपनीर हेडक्वार्टर बेंगलुरु रे अवस्थित। कंपनीर प्रदर्शन एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कारणरू केवल 2 वर्ष भितरे ब्रांड सुजय आज कृषकंक मझिरे एक प्रसिद्ध नाम होई सारिछि। सुजय इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड हेउछि एक ISO 9001-2015 प्रमाणित कंपनी एवं सुजय ड्रिप इरिगेशन पद्धतिर उपकरण गुड़िक ISI सर्टिफिकेट प्राप्त अटे। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा रे प्रधानमंत्री कृषि जलसेचन योजना बा PMKSY अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करिबा पई सुजयर उत्पाद गुड़िक औपचारिक भावे नथिभुक्त करा जाइछि। आमर सुप्रतिष्ठित उत्पादन कारखानाटीए बेंगलुरु रे अवस्थित। ड्रिप इरिगेशन उपकरण गुड़िक निर्माण करिबा पई आमे अत्याधुनिक स्वयंचालित मशीनरी व्यवहार करिथाउ। यह व्यतीत गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करिबा पई आमे बहुल मात्रारे अनुभवी विशेषज्ञ लोक नियुक्त करिछु। आमर मुख्य उत्पादन गुड़िकर रहिछि ड्रिप लैटरल पाइप्स, ऑनलाइन ड्रिपर्स, ड्रिप लाइन्स, एमिटिंग पाइप्स, सिलिंड्रिकल, ड्रिप लाइन्स, एमिटिंग पाइप्स, फ्लैट, फिल्टर्स, वाल्व्स, फर्टिगेशन इक्विपमेंट्स इत्यादि। कृषक मानंकु गुणवत्ता सुनिश्चित करिबा जोगु आमे ड्रिप इरिगेशन पद्धति रे आवश्यक करुथिबा समस्त सहायक उपकरण मध्य उत्पादन करुछु। आमे प्रोडक्ट रेंज विस्तार करुछु एवं बहुत शीघ्र स्प्रिंकलर इरिगेशन उपकरण गुड़िक मध्य उत्पादन करिबार योजना अछि। आज हजार हजार कृषकंक पाखरे सुजय प्रथम पसंद होई सारिछि। जेउ कृषक माने आमर इरिगेशन पद्धति व्यवहार करिसंती सेमाने तांकर संतुष्टि एवं कृतज्ञता व्यक्त करिसंती। ए पर्यंत समग्र देश रे पाखापाखी 1,80,000 हेक्टर कृषि जमी रे सुजय ड्रिप इरिगेशन पद्धति प्रतिस्थापन करा जाइछि। एही इरिगेशन पद्धति विभिन्न प्रकारर फसल चाष करिबा पई प्रतिस्थापन करा जाइछि, जेमिति फल चाष, फूल चाष, परिबा चाष, उद्यान कृषि इत्यादि पाए। प्रत्येक वर्ष पाखापाखी 10,000 हेक्टर कृषि भूमि सुजय ड्रिप इरिगेशन पद्धति को अपनाउछि एवं आज आमे 10टारु भी अधिक राज्य रे सक्रिय भावे उपस्थित अछु। यह व्यतीत अन्य देश को मध्य सुजयर उत्पाद रप्तानी करा जाय थाए। एबे सुजय कंपनी माऊ आसिकना कहले 3 जिनिस भल हबो। भल होला परे मो ड्रिप सुजय कंपनी करली। तापर मोर सुविधा किस होची, घास कम होची जमी रे, सार देवा पाई लेबर कम लागुची, घास कोड़ावा भी कम लेबर कम लगुच सार देवार बहुत सुविधा
ସୁବିଧା ହେଲାକୁ ଅଳ୍ପ ସାରରେ କାମ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲେବର ଲାଗୁନାହିଁ। ଆର ଆଗେ ଟିକେ ଢାଲ ପାଣିରେ ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଏକର କାମ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପର ଡ୍ରିପ୍ କରିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିପ୍ ବୋରିଂରେ 4-5 ଏକର ଚାଷ ହେଉଛି, ଭେଜିଟେବୁଲ 2-3 ଥର ହେଉଛି। ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ରେ ବହୁତ ଚାଷ ଆମର ଖାତୁ ଡ୍ରିପ୍ରେ ଭଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଗଛ ମିଶା ସବୁ ସମାନ ସେ ପାଉଛି ସମାନ ଭାଗ। ଆଗେ ଆମେ ଲେବରରେ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତି ସବୁ ଗଛ ଛୋଟ ବଡ଼ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଖତଟା ସମାନ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏବେ କିଛି ଅଛି ଆମର ସାରଟା ଡ୍ରିପ୍ରେ ଯଦି ଦିଆହେବ ବଢ଼ିଆ ସାରଟା ସବୁ ସମାନ ଭାଗ ମିଳୁଛନ୍ତି। ସୁଜୟ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପଦ୍ଧତିର କେତେକ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମାନଦଣ୍ଡର ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ ଦେବା ଏବଂ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଅସଲି କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆମେ କେବେ ବି ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଗୁଣବତ୍ତାର ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ କରୁନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ଅତି ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣାଗାର ଥିବା କାରଣରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସହ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ କଠିନ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଉପକରଣର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ ହିଁ କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୁଜୟର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଅନେକ କୃଷକମାନେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର 5 ଏକର ଜମି ଅଛି। ଆगे ଆମେ ପାଣି ମୁଡ଼ାଇକି ଚାଷ କରିଥିଲି। ଏବେ ସୁଜୟ କମ୍ପାନୀ ଭାଇମାନେ ଆସିକିନା ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଠି ଡ୍ରିପ୍ କର। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିନା ମୁଇଁ ଡ୍ରିପ୍ କଲି। ଡ୍ରିପ୍ କଲା ପରେ ମୋର ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଲାନି। ଡ୍ରିପ୍ରେ ଲେବର ମିଶା କମ୍ ଲାଗୁଛି, ଖତ ଦେବା ପାଇଁ ମିଶା ଲେବର ଲାଗୁନାହିଁ, ଆରି ପାଣି ବି ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସୁଜୟ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଡ୍ରିପ୍ଟା ଆସିଛି ସେ ଡ୍ରିପ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ 3 ଏକର ଜାଗାରେ ଚାଷ କରୁଛି। ସେଇ ସୁଜୟ କମ୍ପାନୀର ଏବେ ଡ୍ରିପ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଚାଷ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମ ଇରିଗେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର କୃଷକମାନେ ବି ଏହାକୁ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ସହଜରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଉପକରଣ ପରିବହନ କରିବାଠୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ଆମେ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଉ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ସୁଜୟର ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫସଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ ଓ ଆपूର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବେ ଫସଲ, ମାଟି, ପାଣି ଏବଂ ପାଣିପାଗର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପରିଣାମ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷି ଜମି ପାଇଁ ଉପକରଣ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 400ରୁ ବି ଅଧିକ ସୁପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଲର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଯେପରି ଅଣଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ବିକାଶ କରିସାରିଛୁ, ଯାହା ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ପାଣି ଘରେ ଚାଷ କରିଥିଲି, ତାପରେ ସୁଜୟ କମ୍ପାନୀ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଡ୍ରିପ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ, ତାପରେ ଡ୍ରିପ୍ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଡ୍ରିପ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି କମ୍ ସମୟରେ ହେଉଛି, ତାପରେ ଘାସ ବି କମ୍ ହେଉଛି, କୁଲି ବି କମ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମେଡିସିନ ବି ଡ୍ରିପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି। ସୁଜୟ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ପଦ୍ଧତିର ଲାଭ 30ରୁ 70% ପାଣିର ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ମାଟିରେ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। କମ୍ ସମୟରେ ବଡ଼ ଆକାରର ଜମିରେ ଜଳସେଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ 60ରୁ 90% ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଜଳସେଚନରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
अगछा कम करिबा एवं मृत्तिका क्षय रोकिबारे सहायक होइथाए। असमान जमीरे मध्य पर्याप्त जलसेचन रे सहायक हुए। दिन हेउ बा राति जलसेचन रे कौनसी असुविधा हुए नाही। उन्नत गुणवत्तार अधिक उत्पादन कारणरू कृषक मानंकु अधिक मुनाफा हुए। कृषक मानंक पाखरे अल्प समय भितरे ही तांक द्वारा निवेश करा जायथिबा राशि फेरी आसे। द्रवीभूत हेउथिबा सार मध्य ड्रिप इरिगेशन माध्यम रे दिया जाय परिबो। परिणाम स्वरूप सारर खर्च मध्य ह्रास पाइबो। मैं आगे रे पानी मड़ाई करी चाष करूथिली। सुजय कंपनी आज्ञा माने आसी करी मते बुझाइबा परे मैं ड्रिप करली। ड्रिप करवा द्वारा सार खर्च कम होउची, लेबर खर्च कम होउची, सारो भी ड्रिप रे दिया होउची। सार ड्रिप रे दिया हेबा जोगु आगे तो मोर 3-4 दिन लागुथिला पानी मड़ाइबा पई 4 एकर जमी रे। एबे गोटे दिन रे 4 एकर जमी पानी मड़ाई होची। एहा ग्रीन हाउस पाई भी आदर्श अटे। माटीर गुणवत्ता को रक्षा करिबा पाई भी उपयोगी अटे। Since country is facing severe water shortage and the population is growing, to feed the growing population, we need to optimize water use in agriculture and horticulture. The only way we can do it is by adopting large-scale micro-irrigation systems like drip and sprinkler systems. Drip systems may play a major role in conserving water and other resources and also give better results compared to any other method of irrigation. Hence, we decided to start this drip irrigation business in 1985. We stand as #1 quality manufacturers of drip irrigation system in the country. We would like to maintain that status of #1 in as far as quality supplier of drip irrigation systems and following ethical business practices in the country. पानीर प्रत्येक बुंदा मूल्यवान अटे। सेथिपाई प्रत्येक बुंदार पर्याप्त उपयोग करा जिबा उचित। आउ एहा ही ड्रिप इरिगेशन पद्धतिर प्राथमिक उद्देश्य। प्रत्येक कृषकंक पाखरे एही वार्ता को संचारित करिबा पाई सुजय इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड निरंतर चेष्टा करि चलिछि एवं एही प्रकार रे कृषक मानक उन्नति साधन करिबा सहित देशर उन्नति रे मध्य अमूल्य योगदान करिबा प्रति आमे प्रतिबद्ध।